अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइनिंग शॉप। आप मेरे सामने एक स्टेटर देख रहे होगे। ये बाज़ाहिर दिखने में सीलिंग फैन का स्टेटर लग रहा है, मगर ये दर हकीकत ये एक आर्मेचर है। 12 वोल्ट की मोटर है। वैसे तो मार्केट में नहीं भी मिलती है, मगर आजकल ज़रा महंगाई का ज़माना है, तो ये मोटर भी 3500 रुपये की दे रहे हैं भाई। तो इसलिए ये आज हम इसको बाइंड करके देखेंगे और इंशाअल्लाह चलाएँगे और बेहतरीन मोटर चलेगी। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। कमेंट तो आपको पता है आपको करने ही करने हैं। तो आपके कमेंट मेरी हौसला अफजाई हमेशा की तरह, और कमेंट में आपने अच्छे कमेंट करने हैं। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, ये आप अब मेरे सामने हाथ में मेरे देख रहे होगे कि ये एक आर्मेचर है। मैंने आपको इंट्रो में भी दिखाया। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, इसके स्लॉट हैं 26 और कॉम्यूटेटर है 13, यानी कि यहाँ पर उल्टा हो गया हिसाब। हम नॉर्मली जो वाइंडिंग करते हैं स्लॉट ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, और कम्यूटेटर के ज़्यादा होते हैं, मगर यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर इसके 13 है और इसके 26 हैं सॉरी, और इसके 13 है। तो अब जो मतलब ये खाली करके लाया वो मुझे लगा कि मेरा इम्तिहान है और मैं इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो मैं अपने हिसाब से वाइंड करूँगा। तो मैं अब इसमें डबल कॉइल डालूँगा, ठीक है। तो कनेक्शन इसका 2 पे लगाऊंगा मैं। जो नॉर्मली वाइंडिंग आती है वो इसकी उल्टे हाथ से इस तरह वाइंड हुआ होता है, मगर मैं इसको अपने तरीके से वाइंड करूँगा और फिर मैं आपको चला करते। कनेक्शन मैं इसका लगाऊंगा 2 पे। यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, बिल्कुल इसके सामने कुंडा रखा हुआ और यहाँ से शुरू करूँगा। और इसको अब ये देखिए कनेक्शन मैंने 2 पे लगा लिया, ये आप देख लो। और उसके बाद मैं इसकी पिच बनाऊँगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 9 टर्न 10 डाल दूँगा, 9 नहीं डालता। चलो 2 3 4 5, नंबर इसमें यूज़ हो रहा है 29, 6 10, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अब इसके एक कॉइल मेरा कंप्लीट हो गया, मगर यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगाना। अब पहले मैं इसके आगे वाले में डालूँगा कॉइल। ठीक है, अब लगेगा कनेक्शन। इसका 2 कॉइल डाल के फिर कनेक्शन लगाना है। कनेक्शन थोड़ा मुश्किल से लगेगा क्योंकि कम्यूटेटर बिल्कुल चिपका हुआ है। तो काम तो हर में मेहनत होती है भाई, और मेहनत करनी भी चाहिए। ठीक है, मैं बल नहीं मारा क्योंकि नीचे इसकी कोडिंग नहीं हुई शाफ्ट के ऊपर, इसलिए बल नहीं मारा इसके नीचे, और बिल्कुल दबा हुआ भी है, तो इसलिए बल नहीं मारा, ऐसे ही इसको लपेट देते हैं। ठीक है, 2 पे हमने इसका कनेक्शन बनाना है, यानी हर 2 कॉइल के बाद कनेक्शन, हर दूसरे कॉइल के बाद कनेक्शन। अब ये बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब ये देखो आखिरी 2 कॉइल रह गए, सही है, 1 और 2, और यहाँ पर कुंडा हमारा बच गया 1। अब ये दोनों कॉइल डाल लेते हैं, हर 2 कॉइल के बाद कनेक्शन। दस
اچھا آپ تار چاہو تو یہاں سے بھی لے جا سکتے ہو، اور اگر آپ تار یہاں سے نہیں لے جانا چاہ رہے تو یہ پیچھے سے یہاں سے بھی لے کے جا سکتے ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ تار کہاں سے لے کے جانا۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ پہلا اور آخری مل گیا۔ اب یہ بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کنیکشن 3 پہ چلا گیا، مگر ظاہر ہے جب وائنڈنگ آگے کو چل رہی ہوتی ہے تو یہاں سے یہ 12 وولٹ کا یہ فارمولا ہے، یہ 2 پہ ہی کاؤنٹ کہلائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں چھیل کے اس پہ تھوڑا کنیکشن وہ چمٹی سے لگاؤں گا، پھر میں آپ کو چلا کر چیک کرواتا ہوں۔ یہ کمپلیٹ تو ہو گیا ہے، مگر اب ہم اس کا جو ہے نا سب سے پہلے کنٹینیوٹی چیک کر لیں گے کہ آرمیچر کے ہمارے جو کنیکشن ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ کنیکشن تھوڑا مشکل سے لگ رہے تھے۔ ایک پہ لگا کے ٹھیک ہے، کاموڈیٹر ہمارا بالکل اوکے ہے، پرفیکٹ ہے، کنیکشن ہمارے پورے صحیح ہیں۔ بننے کے بعد کچھ اس پرکار کا دکھائی دیتا ہے، یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ویسے۔ ابھی ہم اس کو فٹ کر کے چلا کر چیک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آرمیچر میں نے اس کے اندر فٹ کر لیا، اب میں اس کا کور بٹھا کے پھر اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں کیسے بھاگ رہا ہے۔ بھائی بڑی جلدی ہے اس کو، کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ اب موٹر تو آن ہو گئی، آر پی ایم بھی صحیح ہے، مگر میرے پاس بیٹری نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ چارجر ہے چھوٹا، اس پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ جان نکل رہی ہے اس کی۔ ابھی بیٹری پہ بہترین چلے گی ماشاءاللہ سے، موٹر بالکل اوکے ہے۔ ابھی پوری فٹنگ کروں گا تو یہ تھوڑا بہت جو ساؤنڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، تاکہ آر پی ایم وغیرہ سب اس کے بہترین ہے۔ ابھی فٹ ہوگی تو یہ والی سپیڈ بھی جو آواز آ رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چارجر چھوٹا ہے اس وجہ سے وہ اس کو لوڈ اٹھا نہیں پا رہا، موٹر ہیوی ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے آپ کو۔ کیسی لگی ویڈیو کمنٹس کر کے بھائی کو ضرور بتانا ہے آپ نے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی یا نہیں پسند آئی، اور اگر آپ نے بھی ایسا کبھی پہلے آرمیچر وائنڈ کیا ہو تب بھی آپ بتائیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔